सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम भिडियो रे पढ़िबा पंचम श्रेणी मानसांक प्रश्न बहिर पाठ 8 चलन और ऐच्छिक पूर्वर अपलोड होइतिबा समस्त वीडियो देखा चाहूले मोर चैनल को जाइकी प्लेलिस्ट रु पाई परिबे। पूर्वर आम 1 नंबर रु 8 नंबर पर्यंत प्रश्न समाधान करते। आज 9 नंबर रु समाधान करवा। प्रश्न अच्छी 3 जन 3 दिन रे 24 मशीना बुणी पारती, 6 जन 6 दिन रे केतोटी मशीना बुणी पारिबे। देख या आम ऐच्छिक धारा एवं संक्षेप दुईटी प्रणाली प्रश्न समाधान कर जमती 3 जन 3 दिन रे 24 मशीना आउ प्रश्न अच्छी 6 जन 6 दिन रे केता मशीना तैयारी करिवे। देख एठी लोक संख्या 3 जन थिला 6 जन 2 गुण हो गला एवं दिन मध्य 3 दिन थिला 6 दिन है दिन मध्य 2 गुण बढ़ला तेने लोक संख्या 2 गुण दिन भी 2 गुण बढ़ीगला बेले कार्य बढ़ी जीवो। जेहेतु जेते लोक जेते अधिक दिन काम करेंगे मशीना तैयारी करि परिबे। तेणुक सड़क चलन गोटे राशि बढ़िले अन्य राशि बढ़े है तेणु गुणन करा जीवो। केतेरे गुणन करा जीवो ना लोक संख्या 2 गुण एवं दिन संख्या 2 गुण एमती मोट 4 गुण बढ़ीगला। तेणु 4 गुण बढ़िबा द्वारा आमे 24 को 4 रे गुणन करदेले केतेटा मशीना तैयारी हो पाइबा। तेणु 24 गुण 4 समान 4 चौकु 16 6 रखिला 1 4 दूना 8 1 9 96टी मशीना से माने 6 जन 6 दिन रे तैयारी करि पारिबे। संक्षिप्त प्रणाली रे एमती समाधान करा जाय पारे। यदि आमे ऐच्छिक धारा रे समाधान करबा ताहाले एई भली हबो 3 जन 3 दिन रे मशीना बुणी पारंती 24टी है। एठी आमे कौन करवा ना लोक संख्या 3 जन थिबो दिन संख्या को दिन कर तेबे 3 जन 6 दिन रे केते मशीना बुणीबे कार्य मध्य 2 गुण हो जिवो। तेणु 24 गुण 2 समान 48 है। 3 जन 6 दिन रे 48टी मशीना तैयारी करिवे। एबे लोक संख्या को 6 कर बोले 6 जन 6 दिन रे मशीना बुणीबे केते ना लोक संख्या जेतेबेले 2 गुण हला सेमती 48 रो 2 गुण हो जिवो। तबे 48 गुण 2 समान 96 अतएव 6 जन 6 दिन रे 96टी मशीना तैयारी करि पारिबे। बुझिहला। 10 नंबर 12 जन 12 दिन रे 36टी मूर्ति गढ़ी पारंती, 4 जन 4 दिन रे केतोटी मूर्ति गढ़ी पारिबे। एठी मध्य देख 12 जन 12 दिन रे 36टा मूर्ति लोक संख्या कमिला और दिन भी कमिला तेणु मूर्ति संख्या कमी जीवो। ये होची सड़क चलन। ऐच्छिक धारा रे कले 12 जन 12 दिन रे मूर्ति गढ़ंती 36टी है। ताले से 12 जन 4 दिन रे केते मूर्ति गढ़िबे एठी 12 रो 3 भागरु भागे होची 4 तेणु कार्य को 3 भाग कर दवा 36 हरण 3 ला 12टी मूर्ति 12 जन 4 दिन रे 12टी मूर्ति तैयारी करिवे। 4 जन
4 ଦିନରେ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ତିଆରି କରିବେ ନା ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ତେଣୁ 12 ହରଣ 3 ସମାନେ 4ଟି। ଅତଏବ 4 ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବେ। 11 ନମ୍ବର, ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ 12 ଦିନରେ କରିବେ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି କରି 50 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଲଗାଇଲା। 9 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧେ ମାତ୍ର ହୋଇଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଲଗାଇଲେ ଠିକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେବ। ଦେଖ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 12 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 12 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ 50 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ 50 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯେତେବେଳେ 9 ଦିନ କାମ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କାମର ମାତ୍ର ଅଧେ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଧେ କାମ ବାକି ଅଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଲଗେଇଲେ ଯୋଉ ଅଧେ କାମ ବାକି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ବାକି ଅଛି, 12 ଦିନରୁ 9 ଦିନ କାମ ସରିଛି ବୋଲେ ଆଉ 3 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସେ 3 ଦିନରେ ଅଧିକ କେତେ ଲୋକ ଲଗାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖେ 50 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ଲୋକ ଅଧିକ ଲାଗିଲେ ସେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ 3 ଦିନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିବ ସେଇ 12 ଦିନରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ କେତେ ଦିନରେ? 12 ଦିନରେ, ଯୋଉଟା ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲା କେତେ ଦିନ ନା 9 ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 9 ଦିନ। ହେଲା, ତାହେଲେ ବାକି ଅଛି କେତେ ଦିନ? ଆଉ ବାକି ଅଛି କେତେ ଦିନ ନା 12 ଦିନ, ସେଥିରୁ 9 ଦିନ କାମ ସରିଛି, ଆଉ ରହିଛି 3 ଦିନ। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନ କାମ ବାକି ଅଛି, 3 ଦିନରେ ସେମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ କରିବେ। ହେଲା, ବୋଲେ 9 ଦିନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧା କାମ କରିଛନ୍ତି 50 ଜଣ। ତାହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଅଧେ କାମ ରହିଲା ତାକୁ କେତେ ଜଣ 3 ଦିନରେ କରିବେ? 9 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧା, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧା କରନ୍ତି କେତେ? 50 ଜଣ ନା ନାଇଁ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି 3 ଦିନର ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇ 3 ଦିନରେ ଯୋଉ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ସେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 3 ଦିନରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 ଦିନରେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବାହାର କରିବା। 1 ଦିନରେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, 1 ଦିନରେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଅଧା ଅଛି ନା, ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ସରିଛି, ଆଉ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି କରିବେ। ଦେଖ, ଏଠି କଣ ହେଲା ନା 9 ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କମିଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ତେଣୁ 9 ଦିନରେ ଯଦି 50 ଜଣ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିନକରେ ସେଇ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଲାଗିବେ ନା 50 ଗୁଣନ 9 ଜଣ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା 3 ଦିନରେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିବେ? 3 ଦିନରେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମାନ, ଦେଖ ଦିନକରେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ନା 50 ଗୁଣନ 9, 50 ଗୁଣନ 9, 3 ଦିନରେ ତାକୁ 3 ରେ ହରଣ କରିବା,
कारण लोक दिन संख्या बढ़ीगले लोक संख्या कमिजिबे तेणु 3 रे हरण करबा बोले 9 को 3 रे हरण कले 3 3 की 9 तेणु 50 गुण 3 समान 150 जन बोले जो अधा काम बाकी अच्छी 3 दिन रे सारिया पाई 150 जनकर आवश्यक अच्छी बोले 150 जन लोक लगिले से कामटी को 3 दिन रे सारिबे जद्वारा कामटी 12 दिन रे सरिबो किंतु श्रमिक कंट्राक्टर पाखरे 50 जन श्रमिक पूर्वर अछंती हला पूर्वरु श्रमिक अछंती केते जन काम करूछंती ना 50 जन ना नहीं ताले अधिका केते जन आउ लागिबे अधिक श्रमिक लागिबे मोट 150 जन अधा काम करि पारछंती सेथुरु जो 50 जन तांका पाखे अछंती वियोग करदबा आउ रहिला 100 जन हला अते श्रमिक आउ 100 जन लगेइले से कामटी निर्दिष्ट समय रे सरिबो बुझियला देख 12 नंबर 8टी बेंच रे जेते परिमाण रे काठ खर्च हुए तेबे 3टी टेबुल रे सेते परिमाणर काठ खर्च हुए जेउ परिमाणर काठरे 21टी टेबुल तैयारी करा जाई पारे सेही काठरे केतोटी बेंच तैयारी करा जाई पारिबो देखो प्रश्न रे हमकु देइची 3टी टेबुल पई आवश्यक हेउथिबा काठ आउ 8टी बेंच पई आवश्यक होथिबा काठ सहित समान प्रश्न रे कहा जाईची जेउ परिमाणर काठरे 21टी टेबुल तैयारी हबो से काठरे केतोटी बेंच तैयारी हबो आमे बेंच संख्या बाहर करबा 3टी टेबुल रो काठरे 8टी बेंच तैयारी होउची ताले गोटे टेबुल रो काठरे केतेटा बेंच तैयारी हबो बाहर करबा प्रथमे 3टी टेबुल पाई आवश्यक काठ समान 8टी बेंच पाई आवश्यक काठ हला तेणु एकटी टेबुल पाई आवश्यक काठरे 8 विभक्त 3 8 हरण 3 बा 8 विभक्त 3 बेंच हला एकटी टेबुल पाई आवश्यक काठरे बेंच संख्या हबो 8 तो 3 ताले प्रश्न रे देइची 21टी टेबुल पाई आवश्यक काठरे केतोटी बेंच तैयारी हबो ना 8 विभक्त 3 गुण 21 21 को 3 रे काटिले 7 एबे 8 गुण 7 समान 56 अतएव 21टी टेबुल तैयारी पाई आवश्यक काठरे 56टी बेंच तैयारी करा जाई पारिबो 13 नंबर सदाशिव और राघवर 12 दिनर मजूरी जेते सदाशिवर 15 दिनर मजूरी सेते तेबे राघवर 10 दिनर मजूरी जेते सदाशिवर केते दिनर मजूरी सेते देखो सदाशिव और राघवर 12 दिनर मजूरी जेते सदाशिवर 15 दिनर मजूरी सेते माने सदाशिवर मजूरी आउ राघवर मजूरी मिसिकी 12 दिन रे जेतिकी टंका सदाशिवर एकुटिया 15 दिन रो मजूरी होची सेतिकी टंका तेबे प्रश्न रे दिया जाईची 30 राघवर 30 दिन रो मजूरी जेते हबो सदाशिवर केते दिन रो मजूरी सेतिकी हबो
ରାଘବର 12 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ସଦାଶିବର 15 ଦିନର ମଜୁରୀ। ହେଲା, ସଦାଶିବ ରାଘବ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି 12 ଦିନରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଆନ୍ତି, ସଦାଶିବ 15 ଦିନରେ ସେତିକି ମଜୁରୀ ପାଉଛି। ତାହେଲେ କେବଳ ଯଦି ସଦାଶିବ 15 ଦିନରେ ସେତିକି ମଜୁରୀ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସଦାଶିବର କେବଳ 12 ଦିନର ମଜୁରୀ କେତେ ହବ ନା ଏ ଯୋଉ 15 ଦିନରୁ 12 ଦିନ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ବାକି ଯୋଉ 3 ଦିନ ରହିଲା, ସେ 3 ଦିନର ମଜୁରୀ ହେଉଛି ସଦାଶିବର। ମାନେ ରାଘବର 12 ଦିନର ମଜୁରୀ ସହିତ ସଦାଶିବର 3 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ। ରାଘବର 12 ଦିନର ମଜୁରୀ କେବଳ ରାଘବର 12 ଦିନର ମଜୁରୀ କେତେ ହବ? ତେଣୁ 15 ଦିନରୁ 12 ଦିନ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ସମାନ ହେଲା 3 ଦିନ। 3 ଦିନ ସଦାଶିବର ମଜୁରୀ। ସଦାଶିବର ମଜୁରୀ ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ ରାଘବର 12 ଦିନର ମଜୁରୀ ଯେତେ, ସଦାଶିବର 3 ଦିନର ମଜୁରୀ ସେତେ। ରାଘବର 30 ଦିନର ମଜୁରୀ, ସଦାଶିବର କେତେ ଦିନର ମଜୁରୀ? ତେଣୁ ରାଘବର ଯଦି 12 ଦିନର ମଜୁରୀ ସହିତ ସଦାଶିବର 3 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଘବର 1 ଦିନର ମଜୁରୀ ସହିତ କେତେ ଦିନ ସମାନ ଆଉ 30 ଦିନର ଐକିକ ଧାରାରେ ବାହାର କରିବା। ରାଘବର 1 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ସଦାଶିବର 3 ଦିନ ହବ ନା 12 ଦିନରେ ଯଦି 3 ଦିନ, ତାହେଲେ 1 ଦିନରେ 3 ହରଣ 12, 3 ବିଭକ୍ତ 12 ଦିନ ମଜୁରୀ ହେଲା। ମାନେ ରାଘବର 1 ଦିନର ମଜୁରୀ ସହିତ ସଦାଶିବର 3 ବ୍ୟତୀତ 12 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ରାଘବର 30 ଦିନର ମଜୁରୀ। ରାଘବର 30 ଦିନର ମଜୁରୀ ସହିତ ସମାନ ସଦାଶିବର କେତେ ଦିନର ମଜୁରୀ ହବ ନା ସଦାଶିବର, ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ 3 ବ୍ୟତୀତ 12 ଅଛି, 3 ବିଭକ୍ତ 12 ଗୁଣନ 30। 12 କୁ 3 କାଟ, 3 ଚଉକୁ 12 ହେଲା। 30 ତ 4 ରେ କଟିବନି, 2 ରେ କାଟ, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ୟାକୁ 30 ରେ କାଟିଲେ 2 ରେ 15, ବୋଲେ 15 ବିଭକ୍ତ 2 ଦିନ ହେଲା। ୟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ 2 ସତାଂ 14, 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 2 ଦିନ ହେଲା। ଅତଏବ ରାଘବର 30 ଦିନର ମଜୁରୀ ସହିତ ସଦାଶିବର 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 2 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ, 7.5 ଦିନ ବା 7 ଦିନ ଅଧେ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଚାଲିଯିବାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଉକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ 12 ଦିନ ଚଳିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ, କେତେ ମାନେ କେତେକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କର 10 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ
4 जण पळेई गले चली गले बाकी अवशिष्ट जेते लोक रहिले सेमाने सेई 10 दिनर खाद्य को 12 दिन खाइले हला ताले प्रथमे केते जण लोक को पाई खाद्य थिला 10 दिन पाई खाद्य थिला सेई खाद्य को 12 दिन खाइले ये जो 12 दिन खाइले केते दिन अधिक खाइले ना 2 दिन खाद्य अधिक दिन खाइले 12 दिन फेड़ाण 10 दिन समाने 2 दिन ना नहीं 4 जन चली जीवारु 2 दिन अधिक से माने खाद्य खाइले जेतिकी लोक थिले ताले एथुर आमे जानिले जे ए 4 जन लोकंकर 12 दिनर खाद्य जेते पूर्वरु थिबा लोक मानकर 2 दिनर खाद्य सेते लेख 4 जन लोकंकर 12 दिनर खाद्य समान पूर्व लोक संख्यार 2 दिनर खाद्य हला 4 जन लोक 12 दिन रे जेती खाद्य खाइले पूर्व लोक जहा थिले से 2 दिन रे सेती खाद्य खाइबे 12 दिन रे जेउ खाद्य 12 दिन रे जेउ खाद्य खांती 4 जन 2 दिन रे सेती खाद्य खाइबे केते जन तेणु प्रथमे 1 दिन रे सेती खाद्य खाइबे केते जन बाहर करबा 1 दिन रे सेही खाद्य खाइबे 12 दिन रे जेउ खाद्य 4 जन खाउछंती दिने करे सेही खाद्य को अधिक लोक खाइबे तेणु 4 गुण 12 समाने 12 चौकु 48 जन हला जेउ खाद्य को 12 जन 4 दिन रे खांती सेही खाद्य को 1 दिन रे खाइबे 48 जन ताले आमे एबे जो अधिक 2 दिन गला से अधिक 2 दिन केते जन खाद्य खाइबे बाहर कले ताहाला पूर्वरु थिबा लोक संख्या तेणु 2 दिनर सेही खाद्य को खाइबे 2 दिनर सेही खाद्य खाइबे कौन करा हबो 48 हरण 2 हला तेणु 2 दुगुणे 4 2 चौक 8 24 जन अते पूर्वरु 24 जनकर खाद्य थिला 24 जनकर खाद्य थिला बुझियला केतेक लोकंक पाई 16 दिनर खाद्य थिला सेमानक संगे आउ 10 जन मिसी जिबारु उक्त खाद्य समस्तंकर 12 दिन चलिला तेबे प्रथमे केते लोकंकर खाद्य थिला ए मध्य ठीक से भलिया किंतु एठी किछि लोक आसी कि सेठी मिसिले एठी पिला चली जाइथिले हला लोक संख्या कमी थिले किंतु एठी लोक संख्या बढ़ी गले खाद्य किंतु जेते अछि सेते हला केते लोकंकर 16 दिनर खाद्य थिला सेमानक संगरे आउ 10 जन मिसिले एवं 10 जन मिसी जिबारु से 16 दिनर खाद्य 12 दिन पर्यंत गला बोले जो 10 जन खाइले तेणु 12 दिन पर्यंत गला
ताहले मूलरू प्रथमरू केते जनक पई खाद्य थिला एठी ए जो 10 जन 12 दिन खाइले जो 10 जन आसिले मिसिले से खाइले केते केते दिन खाद्य खाइले ना 12 दिन खाइले तेबे 10 जन 12 दिन रे केते खाद्य खाइबे प्रथम बाहर कर दवा 10 जन 12 दिन रे खाद्य खाइले केते खाद्य खाइबे 10 गुणन 12 10 गुणन 12 समान 120 हला ये 120 को आमे खाद्यर परिमाण आमे मील बोली बा तांगर खाद्यर परिमाण बोली कहि परिबा पुनी प्रश्न रे देइची सेही खाद्य को पूर्व लोक 16 दिन रे खाउथिले 16 दिन रो खाद्य फेराण 12 दिन आ हेला 4 दिन 4 दिन कम होला ना नहीं 4 दिन कम खाद्य गला 120 टी मील 4 दिन रे पूर्व लोक खाइ थांते 120 टी मील पूर्व लोक खाइबे 4 दिन रे हला पूर्व लोक संख्या देखो 120 टा मिली यदि पूर्व लोक 4 दिन रे खाउछंती हला ताले 4 दिन रे यदि 120 टा मिली केतेटा लोक 120 टा मिल 4 दिन रे खाइबे ना 120 को 4 रे हरण कर दवा तेनो 120 विभक्त 4 4 3 की 12 30 जन हला अते प्रथमे 30 जन लोकंकर खाद्य थिला ठीक अछि आज वीडियो को एट रखिबा वीडियो टी यदि भल लागिची ताले लाइक को शेयर करिवे जदि मोर चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित पाखे था बेल आइकन को दबाई देबा जदरा अपलोड हे समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे रहिली अवशिष्ट प्रश्न रो आगामी वीडियो रे करबा सेतबेला पर्यंत विदाय धन्यवाद।